Mata perempuan melihat lalu merenungi dunia dengan cara berbeda. A woman's eyes look and then reflect on the world in a different way. Pandangan itu terbentuk dari lingkungan, rintangan demi rintangan yang hadir di depan mata. This perspective is shaped by the environment, the obstacles that come before her. Termasuk rintangan yang kadang muncul dari diri sendiri, including the ones that sometimes arise from within herself. yang takut akan kegagalan, tapi Fear of failure, juga was-was akan keberhasilan. but also anxiety about success. Ingin cemerlang, tapi takut berlebihan. Wanting to excel but appearing excess. Punya ambisi, tapi khawatir jadi celaan. Having ambition but worrying about criticism. Tentu setiap perempuan pun akhirnya punya perjalanannya sendiri. Of course, every woman eventually has her own journey. Namun kita tahu, masing-masing perjalanan menghasilkan kisah. But we know that each journey results in a story. Membagikannya bisa jadi cara untuk saling menguatkan. Sharing these stories can be a way to empower each other. Mengintip kisah perempuan lain, membekali kita untuk mengarungi kisah masing-masing. Peering into another woman's story equips us to navigate our own. Belajar dari keragaman persoalan yang mungkin dihadapi, kalut yang mesti dirasakan, dan tantangan yang terbukti pernah bisa ditaklukkan. Learning from the variety of challenges that might be faced, the turmoil to be experienced, and the challenges that have been overcome. Bila kisah lain bisa memenangkannya, maka kisahmu layak memperjuangkannya. If others have won their battles, your story to deserve to be fought for. Saya Najwa Shihab, saya pendiri Narasi. I am Najwa Shihab, the founder of Narasi. Ini saya usia 16 tahun. This is me at 16 years old. Saya waktu itu pernah menjadi pelajar asing di Amerika. Saya ikut program pertukaran pelajar. Dan ini adalah saya di tengah teman-teman saya dari beragam latar belakang negara. And this photo was taken with my friends from different countries. Ada yang dari Jamaika, ini dari Belgia, dan ini orang Amerika. Some from Jamaica, Belgium, and America. Jadi banyak memori yang muncul ketika melihat foto ini. Many memories come uploading back when I see this picture. Saya belajar banyak sekali selama setahun saya tinggal dan hidup di negeri asing. I learned so much during the year I lived in a foreign country. Bukan hanya belajar bahasa asing begitu, bahasa Inggris, tapi juga saya belajar bagaimana rasanya jadi minoritas. Not just learning a foreign language like English, but also learning what it feels like to be a minority. Bagaimana rasanya menjadi berbeda. Berbagai hal saya lakukan. Untuk menunjukkan jawaban di dalam dirinya masing-masing dan soal diserahkan kepada Bapak dan Ibu Pengawas. Terima kasih. Dan supaya saya bisa merasa diterima di tempat itu. Tapi itu semuanya berharga. Jadi kalau yang saya mau bilang sama Najwa di usia 16 tahun, hang in there. Apa yang kita dapatkan waktu itu, kita pakai sampai sekarang. I learned what it feels like to be different, and I did many things just to feel accepted there. But all of that was worth it. So if I could talk to my 16 years old self, I would say, hang in there. What you learned back, then is something you still carry today. Sebagai jurnalis waktu itu tidak kenal kata tidak dapat. Jadi,
As a journalist, I didn't know the meaning of scam. Jadi belum boleh balik ke kantor kalau belum dapat berita. Belum boleh I was not allowed to return to the office unless I had a story. selesai pekerjaan kalau belum dapat konfirmasi. I couldn't finish my work unless I had a confirmation. Harus kejar sampai dapat. I had to keep the story until I got it. Jadi saya merasa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan daya tahan banting dan kegigihan itu lewat proses menjadi jurnalis. I felt that I had the opportunity to prove my resilience and determination through the process of becoming a journalist. Yang kedua, kita tuh diajarkan jangan sok tahu tapi cari tahu. Secondly, I was told not to pretend to know everything but to see the truth. Jangan mencari pembenaran tapi cari kebenaran. Not to look for justification but to search for the facts. Jangan pernah menyampaikan sesuatu kalau kita belum yakin itu sudah terkonfirmasi. Never present something unless you're sure and have confirmed it. Jadi itu juga saya pegang sampai sekarang. Kalau belum yakin faktanya, jangan ngomong. I hold on to that principle today. If you're not sure of the facts, don't speak. Kalau sudah tahu faktanya, ucapkan itu dengan lantang. But once you know the facts, speak them loudly. Be brave, but don't be stupid. Be brave, but don't be stupid. Itu yang saya dapat. Lelah pasti, nggak mungkin manusia nggak I certainly get tired. It's impossible for human not to get tired. lelah. Berhenti melangkah, rasanya tidak. Merasa terlalu jauh juga tidak. Tetap And feeling like it's too far also doesn't seem right. Jadi setiap orang perlu jeda. Setiap fase dalam kehidupan itu selalu ada jeda. Bukan untuk berhenti, tapi untuk merefleksi. However, everyone needs a break. Every path in a life always has a pause, not to stop, but to reflect. Dan saya juga pernah mengambil jeda itu ketika saya berhenti dari perusahaan pertama saya, dan jeda I too took a break when I left my first company. itu betul-betul saya pakai untuk memperkuat diri, menambah energi, dan jadilah narasi. I truly used that time to strengthen myself, regain energy, and that's when narasi was born. Ketika saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya selama 17 tahun, karir yang saya bina betul-betul, yang saya rintis dari saya sejak lulus kuliah. When I decided to leave my job after 17 years, a career I built and nurtured since graduating from college, I was filled with doubts and worries. Sampai ketika itu 17 tahun, ada rasa khawatir, ada rasa keraguan apakah akan bisa berhasil. Apakah kalau nanti narasi tidak berhasil, artinya saya menyia-nyiakan investasi dan pengalaman yang sudah saya pupuk sedemikian lama. I was filled with hope and worries. What if narasi doesn't succeed? What if I've lost all the investment and experience I worked hard for? Tapi saya ingat saya pernah baca, kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpinya nggak cukup besar. Dan saya juga ingat Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. If your dreams don't scare you, it means they are not big enough. I also remember, Sultan Syahrir once said, a life not worth the risk will never win. Titik terendah dalam hidup saya ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Namia. The lowest point in my life was when I lost my daughter Namia. Saya hanya sempat memeluk Namia itu 5 menit setelah ia lahir selama 4 jam. Rasanya tidak pernah ada momen dalam hidup saya tidak memikirkan Namia. I only got to hold her for 5 minutes after she was born. For 4 hours, it felt like I never stopped thinking about her. Karena saya percaya dan saya tahu sekali dalam hati, setiap ibu ketika tahu dirinya hamil itu sudah jatuh cinta pada anaknya.
I believe and I know deep down that every mother falls in love with her child the moment she finds out she's pregnant. Jadi kalau ditanya momen terberat adalah ketika saya kehilangan cinta saya. So when asked about the toast moment, it was when I lost my love, my child. Saya sendiri punya kepedulian dan isu-isu yang dekat di hati. I have my own cause and issues that are close to my heart. Isu-isu yang menurut saya penting, isu literasi, soal kesetaraan, soal akses terhadap hukum dan keadilan. Issues I found important like literacy, equality, and access to law and justice. Dan penting bagi saya bukan hanya untuk menyuarakan isu itu ke publik, tapi juga berharap bisa menjadi muara atas tindakan-tindakan kolektif orang-orang yang juga punya kepedulian yang sama. For me, it's not only about voicing these issues to the public, but also hoping to be the catalyst for collective action from the others who share the same concern. Saya ingat saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life what you have the courage to ask for." Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. I once read in a book by Oprah Winfrey that the first to ask for the courage to express what you want and what you believe is important. It's what you will receive in life. Kita hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. We only live once, so if you want to get something, change something, build something, or be understood, there's only one choice. Be brave enough to speak up. Sebelumnya saya telah membawakan 3 sosok yang berproses jauh dalam kisah-kisah mereka. Dari luar Earlier, I shared stories of 3 people who went through a long journey in their lives. apa yang tampak adalah sosok-sosok yang berhasil di bidangnya. Namun lewat kisah mereka kita dengar ternyata ada sisi rapuh yang sama. Mereka pernah From the outside, they seem successful in their fields, but through the story, we heard that they also had the vulnerable side. terluka, kecewa, marah terhadap situasi dan merasa keadaan tak lagi memungkinkan. Kondisi-kondisi They've been hurt, disappointed, angry at the situation, and felt like things weren't possible anymore. yang kamu kenal baik pula. These are conditions you know well. Apa yang pernah hadir di mata mereka mungkin pernah hadir di mata kamu. But the experience might have also been something you faced. Mari berbagi, saling berandil bagi perempuan lainnya. Let's share and contribute for other women. Karena perempuan kuat itu yang menguatkan. Because strong women are the ones who empower others. Saya juga ingin dengar kisahmu. Mari I also want to hear your story. rayakan Women in Progress. Let's celebrate women.